बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो उर्दू कवायद के हवाले से है और आज की वीडियो में हम उर्दू कवायद के हवाले से जो इंतहाई अहम सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा कुछ लोग मैसेज करके ये पूछ रहे होते हैं कि आप लिसानियात पे वीडियो बनाएं, लिसानियात पे क्यों नहीं बनाई, उर्दू जुमले के ज़ख़ीरे पे क्यों नहीं बनाई, या उर्दू कवायद पे क्यों नहीं बनाई, या तनकीद पे क्यों नहीं बनाई। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि जो अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल का एक बार विज़िट करें और FPSC का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखें। तो बहुत सी वीडियोज़ ऐसी उसके अंदर मौजूद हैं जिसमें पहले से कवायद पर भी और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर उर्दू का जो पैटर्न है उसके मुताबिक वीडियोज़ मौजूद हैं। आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैं बता चुका हूँ कि उर्दू कवायद के हवाले से है। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ यूँ है कि वो इसम जो किसी दूसरे इसम की अच्छाई या बुराई बयान करे कहलाता है। इसका जवाब होगा इसम सिफत। अब दूसरे नंबर पे सवाल है कि सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है इसम सिफत। दुरुस्त जवाब होगा इसम सिफत, यानी इसम सिफत के दो जुज़ हैं, सिफत और मौसूफ। ये ज़हन में रखिएगा। तीसरा सवाल है कि नेक लड़का, झूठा आदमी कवायद की रूह से मिसालें हैं। जवाब इसका होगा इसम सिफत। अब सवाल नंबर 4 को देखिए कि दर्ज बाला जुमलों में मौसूफ की पहचान करें। यानी जो सवाल नंबर 3 में जो जुमले इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं में हमने देखना है कि इनमें मौसूफ जो है वो कौन है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा लड़का और आदमी। यानी जो पहला जुमला है नेक लड़का, इसमें जो लड़का है ये मौसूफ है और नेक जो है ये उसकी सिफत है। इसी तरह झूठा आदमी में झूठा जो है ये उसकी सिफत है और आदमी जो है ये मौसूफ होगा। सवाल नंबर 5 है कि वो सिफत जिससे किसी चीज़ की मिकदार, जिसामत या नाप मालूम हो कहलाती है। जवाब होगा सिफत मिकदारी। छठा सवाल देखिए कि हल्का हल्का बुखार, थोड़ी थोड़ी बारिश मिसालें हैं। आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा सिफत मिकदारी। यानी इसमें हल्का हल्का और थोड़ी थोड़ी जो है ये मिकदार को शो कर रही हैं। सवाल नंबर 7 देखिए कि वो सिफत जो किसी इसम की तादाद को ज़ाहिर करे क्या कहलाती है। जवाब इसका होगा सिफत अददी। इसी तरह सवाल नंबर 8 है कि सिफत अददी की कितनी अक़साम हैं। सिफत अददी की जो अक़साम होती हैं वो होती हैं 2। अब सवाल नंबर 9 को देखिएगा कि सिफत अददी की वो किस्म जिसमें तादाद पूरी पूरी बयान हो कहलाती है। यानी इसका जवाब होगा सिफत अददी मुअय्यन। अब इसमें वो ये बता रहा है कि सिफत अददी की वो किस्म जिसमें तादाद जो है वो पहले से मुतय्यन करके जो है वो बोलते हैं। अब इसकी मिसाल सवाल नंबर 10 में देखिएगा कि 15 रुपए और 7 लड़के कौन सी सिफत की मिसालें हैं। तो इसका जवाब होगा सिफत अददी। यानी यहाँ पर उसने 15 और 7 जो है वो मुख्तस कर दिए हैं, यानी अदद को मुअय्यन कर दिया गया है। सवाल नंबर 11 देखिए कि सिफत अददी की वो किस्म जिसमें तादाद पूरी मालूम ना हो क्या कहलाती है। तो इसका जवाब होगा सिफत अददी गैर मुअय्यन। अब इसकी मिसाल भी सवाल नंबर 12 में देखिए कि चंद लोग और बाज़ बच्चे सिफत अददी की कौन सी किस्म की मिसालें हैं। जवाब इसका होगा सिफत अददी गैर मुअय्यन। और इसमें जो लफ्ज़ चंद और बाज़ हैं इसमें तादाद जो है वो मुतय्यन नहीं की गई, बल्कि हमें यहाँ पर तादाद पूरी मालूम नहीं है। तो सिफत अददी की इस किस्म को हम कहेंगे सिफत अददी गैर मुअय्यन। सवाल नंबर 13 देखें कि वो सिफत जो मौसूफ की अपनी ज़ात के अंदर मौजूद हो और मुस्तकिल पाई जाए कहलाती है। इसका जवाब होगा सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती और जो इसम सिफत होती है ये एक ही चीज़ें होती हैं। अब सवाल नंबर 14 देखें, इसमें मिसालें रखी गई हैं। हरा हरा घास,
ठोस, पत्थर कौन सी सिफत की मिसालें हैं? जवाब इसका होगा सिफत ज़ाती। और सिफत ज़ाती में हम ये पढ़ कर आए हैं कि वो सिफत जो है उसके अंदर मुस्तकिल पाई जाए। अब घास का रंग वो चाहे कहीं भी हो तो उसका रंग हरा ही होता है, इसी तरह पत्थर जो होता है वो ठोस ही होता है। ठोस होना जो है ये उस मौसूफ के अंदर जो है मुस्तकिल सिफत है। सवाल नंबर 15 है कि सिफत ज़ाती की अक़साम बलिहाज बनावट कितनी है? तो इसका जवाब होगा 2। सवाल नंबर 16 है कि सिफत मुफरद और सिफत मुरक्कब सिफत की किस अक़साम में शामिल हैं? तो इसका जवाब होगा बलिहाज बनावट। यानी बलिहाज बनावट सिफत ज़ाती की जो 2 अक़साम हैं उसमें है पहली सिफत मुफरद और दूसरी है सिफत मुरक्कब। अब सवाल नंबर 17 देखें कि वो सिफत जो 2 या 2 से ज़्यादा सिफ़ात या फिर इसमों को मिलाकर बने क्या कहलाती है? तो इसका जवाब होगा सिफत मुरक्कब। अब सवाल नंबर 18 को देखिएगा, अक्लमंद और होशमंद ये मिसालें हैं, ये किसकी मिसालें हैं जी? आगे 2 ऑप्शन हैं, सिफत मुफरद या फिर सिफत मुरक्कब। तो इनका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा सिफत मुरक्कब। सवाल नंबर 19 है कि वो सिफत जो किसी दूसरी जगह से लगाव या निस्बत को ज़ाहिर करे क्या कहलाती है? जवाब होगा सिफत निस्बती। अब सवाल नंबर 20 में देखिएगा कि पाकिस्तानी, रेगिस्तानी, लाहौरी ये मिसालें कौन सी सिफत की हैं? तो जवाब इसका होगा सिफत निस्बती। यानी ये निस्बत को जो है वो ज़ाहिर कर रही हैं, यानी पाकिस्तान से पाकिस्तानी, रेगिस्तान से रेगिस्तानी और लाहौर से लाहौरी। तो ये सिफत निस्बती की मिसालें हैं। अब सवाल नंबर 21 देखिएगा कि इसम सिफत के दर्जे कितने हैं? जवाब इसका होगा जी 2। अब सवाल नंबर 22 देखिए कि इसम तफजील और इसम मुबालगा खाली जगह के दर्जे हैं। जवाब होगा इसम सिफत के। इसम सिफत के 2 दर्जे हैं, इसम तफजील और इसम मुबालगा। अब सवाल नंबर 23 देखिएगा कि ऐसा इसम सिफत जो अपने मौसूफ में दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ दर्जों की तरजीह या फ़ौक़ियत को ज़ाहिर करे क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा इसम तफजील। अब मज़ीद सवाल देखें। सवाल नंबर 24 है कि इसम तफजील के कितने दर्जे हैं? इसम तफजील के जो हैं वो 3 दर्जे होते हैं। बाज़ जगह पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि सिफत ज़ाती के कितने दर्जे हैं, तो ये वही सिफत ज़ाती या इसम तफजील जो है ये एक ही चीज़ है। सवाल नंबर 25 देखिएगा कि इसम तफजील का वो दर्जा जो किसी शख्स या फिर चीज़ की ज़ाती सिफत किसी दूसरे से मवाजना ना करे कहलाता है। यानी उसकी साथ ज़ाती सिफत को किसी दूसरी के साथ जो है वो मवाजना ना किया जाए, तो ऐसी इसम तफजील का वो दर्जा जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तफजील नफसी। सवाल नंबर 26 है कि इसम तफजील का वो दर्जा जो किसी शख्स चीज़ की सिफत का मवाजना किसी दूसरे शख्स या चीज़ की सिफत से करे तो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा तफजील बाज। 27वां सवाल देखिए कि महमूद पढ़ाई में असलम से बेहतर है। अब इसमें महमूद को जो है वो असलम से बेहतर जो है वो बताया जा रहा है, यानी इसका महमूद का मवाजना जो है वो असलम के साथ किया जा रहा है। वो पूछ रहा है कि सिफत के कौन से दर्जे की मिसाल है, और इससे पहले वाले सवाल में हमने पढ़ा था कि ये मिसाल होगी तफजील बाज की। सवाल नंबर 28 है कि इसम तफजील के किस दर्जे में मौसूफ को सब पर तरजीह दी जाती है? जवाब होगा तफजील कुल। सवाल नंबर 29 देखिए कि दीवार चीन बुलंद तरीन दीवार है, ये जुमला इस सिफत के कौन से दर्जे की मिसाल है? जवाब इसका होगा तफजील कुल। इसमें जो है वो तमाम लोगों से जो है, ये तमाम दीवारों से जो है उसने इसको बरतर करार दिया है। तो जहाँ भी लफ्ज़ तरीन का इस्तेमाल होगा जुमले में तो वो ये ज़ाहिर करता है कि उसका ताल्लुक़ सिफत के तफसील कुल दर्जे से है। सवाल नंबर 30 है कि ऐसा इसम सिफत जो अपने मौसूफ के वस्फ़ में ज़्यादती ज़ाहिर करे कहलाता है? जवाब होगा इसम मुबालगा।
اب اس کی مثال دیکھیے سوال نمبر 31 میں کہ اسلم بہت ہی ذہین ہے. یہ جملہ مثال ہے، یہ جملہ مثال ہے جی اسم مبالغہ کی، اور یہاں پر ہمیں جو ہے جو لفظ بہت ہی کا جو لگایا گیا ہے تو یہ ایک خاص صفت بن گئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اسم مبالغہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. سوال نمبر 32 دیکھیں کہ اسم مشتق کی اقسام کتنی ہیں؟ جواب اس کا ہوگا جی 5. 33واں سوال ہے کہ قواعد کی روح سے ایسا اسم مشتق جو فاعل کی طرف اشارہ کرے مگر کسی شخص کا اصل نام نہ ہو کیا کہلائے گا؟ جواب اس کا ہوگا اسم میں فاعل. سوال نمبر 34 ہے کہ کام کرنے والا، قاتل، ظالم قواعد کی روح سے مثالیں ہیں. یہ مثالیں ہیں جی اسم فاعل کی. سوال نمبر 35 ہے کہ اسم فاعل کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا 2، یعنی اسم فاعل کی 2 اقسام ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اب 36 نمبر پہ سوال ہے کہ ایسا اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے سے نہ بنا ہو بلکہ اہل زبان سے سنا گیا ہو کہلاتا ہے. جواب ہوگا اسم فاعل سماعی. اب 37 سوال میں جو ہے اس کی مثالیں رکھی گئی ہیں، دیکھیے گا. پجاری، بھکاری، جواری، ظالم اور چرواہا کون سے اسم فاعل کی مثالیں ہیں؟ جواب ہوگا اسم فاعل سماعی. اب سوال نمبر 38 ہے کہ ایسا اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے سے مصدر سے بنایا گیا ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا جواب ہوگا اسم فاعل قیاسی. اس کی مثالیں دیکھیے جو کہ سوال نمبر 39 میں ہے. پڑھنے والا، رونے والا کس فاعل کی مثالیں ہیں؟ اب یہاں پر پڑھنے والا جو ہے یہ پڑھنا مصدر سے جو ہے لفظ نکلا ہے، اسی طرح رونے والا جو ہے یہ رونا مصدر سے نکلا ہے. تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اسم فاعل قیاسی. اور اسم فاعل قیاسی وہ ہوتا ہے جو کسی خاص قاعدے سے مصدر سے جو ہے وہ نکلا ہو. اب سوال نمبر 40 کو دیکھیے کہ فاعل اسم خالی جگہ ہوتا ہے. فاعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم جامد ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ نہ خود کسی سے نکلتا ہے اور نہ اس سے مزید کلمے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اب سوال نمبر 41 ہے، وہ دیکھیے گا کہ اسم فاعل اسم خالی جگہ ہوتا ہے تو اس کا جواب ہوگا اسم مشتق. یعنی وہ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے. فاعل جو ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فاعل ہمیشہ جو ہے جو اصل نام ہوتا ہے وہ فاعل کے زمرے میں آئے گا، اور ایسے الفاظ جو اصل نام کی جگہ استعمال ہوں گے اور وہ فاعل کی طرف اشارہ کریں گے تو ان کو ہم کہیں گے اسم فاعل. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ علی نے کرکٹ کھیلی. اب یہاں پر علی جو ہے یہ فاعل ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا تبدیل کر دیں اور ہم یوں کہہ دیں کہ کھیلنے والے نے کرکٹ کھیلی، تو جو لفظ کھیلنے والا ہے یہ فاعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یہ جو لفظ کھیلنے والا ہے یہ اسم فاعل ہوگا. اور اسم فاعل جو ہوتا ہے وہ اسم مشتق ہوتا ہے، اور اس اسم مشتق ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ مصدر سے نکلتا ہے. سوال نمبر 42 دیکھیے کہ وہ اسم مشتق جو کسی ایسے شخص، جگہ، چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل واقع ہو چکا ہو کہلاتا ہے. اس کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا اسم مفعول. اب سوال نمبر 43 دیکھیے کہ پڑھا ہوا، دیکھا ہوا مثالیں ہیں. یہ مثالیں ہیں جی اسم مفعول کی. ہم سوال نمبر 42 میں یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ ایسا اسم مشتق جو کسی ایسے شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم مفعول ہے. اب اس کی مثالیں پڑھا ہوا یعنی یہ اشارہ کر رہا ہے کسی سبق کی طرف کہ یہ پڑھا ہوا ہے، تو اور دیکھا ہوا، یہ دونوں جو مثالیں ہوں گی یہ اسم مفعول کی ہوں گی. سوال نمبر 44 ہے کہ اسم مفعول کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم مفعول کی 2 اقسام ہیں. وہ اسم مفعول جو کسی خاص قاعدے سے نہیں بنتا کہلاتا ہے مفعول سماعی. جس طرح کہ ہم اسم فاعل کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں تو سیم یہ دونوں جو مثالیں ہیں، دونوں جو اقسام ہیں یہ اسم فاعل والی ہی ہیں. اب اس کی مثال دیکھیں. سوال نمبر 46 میں ہے کہ منہ چڑھا اور دل جلا.
یہ مثالیں ہیں جی اسم مفعول سماعی کی، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کسی خاص قاعدے سے نہیں بنتا، بلکہ اہل زبان سے ہم جو سنتے ہیں اس کو ویسے ہی بولتے ہیں۔ سوال نمبر 47 ہے کہ وہ اسم مفعول جو کسی خاص قاعدے سے بنا ہو کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا اسم مفعول قیاسی۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا، پڑھا ہوا، لکھا ہوا، دیکھا ہوا، یہ مثالیں ہیں۔ کس کی مثالیں ہیں جی؟ یہ مثالیں ہیں اسم مفعول قیاسی کی۔ اب اسی طرح سوال نمبر 49 دیکھیں کہ مفعول اسم خالی جگہ ہوتا ہے۔ مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم جامد ہوتا ہے۔ اسی طرح مزید سوال دیکھیے کہ اسم مفعول اسم خالی جگہ ہوتا ہے، اسم مفعول جو ہوتا ہے وہ اسم مشتق ہوتا ہے، اور جو صرف مفعول ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ وہ اسم جو کسی خدمت یا صلے کے معاوضے کے مفہوم کو بیان کرے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا اسم معاوضہ۔ اب سوال نمبر 52 میں اس کی مثالیں دیکھیں کہ سلوائی، پکوائی، رنگوائی، مثالیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ جواب ہوگا اسم معاوضہ کی، کیونکہ یہ الفاظ ہم معاوضے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 53 ہے کہ وہ اسم مشتق جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہوگا اسم حالیہ، یعنی یہ کسی بھی فاعل یا مفعول کی حالت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب مثال دیکھیے گا سوال نمبر 54 میں، طارق ہنستا ہوا آیا، اس جملے میں ہنستا ہوا مثال ہے، یہ مثال ہوگی جی اسم حالیہ کی۔ اب سوال نمبر 55 ہے کہ ایسا اسم جو کسی چیز یا فعل کا اثر ہو کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہوگا اسم حاصل مصدر۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے کہ سوال نمبر 56 میں ہے کہ ہنسنا مصدر سے ہنسی۔ اب یہ ہنسنا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا جو اثر ہے وہ ہنسی لفظ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا، تو ہنسی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا اسم حاصل مصدر۔ اسی طرح گھبرانا مصدر ہے، اور اسی سے اگر ہم کوئی لفظ نکالیں جیسے گھبراہٹ ہے تو یہ اسم حاصل مصدر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے فروٹفل رہی ہوگی، تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔